Satu quote dari Zig Ziglar. Beautiful quote. Positive thinking will not let you do anything, but it will let you do everything better than negative thinking will. Saudara berpikir positif doesn't mean semua yang saudara mau lakukan itu bisa. Enggak. Tapi saudara bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kalau saudara berpikir positif daripada negatif. Betul saudara? Yang keempat, acknowledge God. Saya mau tell one story about satu orang yang saudara sudah kenal di Alkitab, namanya Yusuf. Ada di Kejadian 37 sampai 45. Orangnya luar biasa. Tapi the story started with bad things. Bad things. Dalam saya taruh dalam tanda kutip. Bad things. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara, ada yang pernah dibenci oleh orang lain? Yusuf had the same thing. Cast into the pit, dibuang di sumur. Sama siapa? Saudaranya sendiri. Saudara pernah merasa dibuang oleh orang yang paling dekat saudara, ditolak. Sold to the Midianite trader, dijual oleh saudaranya ke pedagang-pedagang dari Midian. Bukan dijual sekali, dijual dua kali. I don't know what happened, mungkin nggak suka. Dijual lagi ke Potifar di Mesir. Nggak sampai di sana, di rumah Potifar, you know what happened? Dituduh, accused for something that he did not do. Dituduh, difitnah, walaupun dia tidak bersalah. And he doesn't stop there. Dia dimasukkan ke dalam penjara. You see all this list? Siapa yang mau? Gak ada. Saya juga gak mau. But the first thing that came up to Joseph is always God. Dari a series of slides, saya akan tunjukkan saudara, this is the key to his life. Semuanya, apapun yang dia alami, dia katakan, there's always God factor in his life. Waktu dia diajak sama istrinya Potifar untuk tidur, nyeleweng, dia bilang apa? How can I do this great wickedness and sin against God? Biasanya saudara, kalau saudara mau buat salah, misalnya ya, ada rencana mau nyolong gitu, kira-kira di pikiran saudara apa? Takut sama Tuhan atau takut sama store manager? You wanna steal something in Walmart, takut sama siapa? Video camera? Maybe. Atau mungkin takut sama ada security officer? Maybe. Saudara kemungkinan besar nggak takut sama Tuhan kan? What comes to mind biasanya apa? Yang lain. But Joseph, what came to his mind was God. Waktu dia di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Dua-duanya mimpi, remember? Dia tanya suruh interpretasi. Yusuf bilang, bukankah Allah yang menerangkan mimpi? Dia bisa aja bilang, yeah, I know, I'm smart. This is what you mean. But he gave credit to God. Waktu Firaun mimpi, dia juga mencari orang yang smart to interpret his dream. This is difficult, saudara. Firaun bermimpi, and he forget his dream, and dia minta somebody tell me what I dream about. Bingung nggak saudara? And then he found Joseph. Look at what Joseph said. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. He acknowledged God every time. One more thing. Allah telah memberitahukan kepada aku Firaun apa yang telah dilakukannya. This is referring to gimana dia bisa handle kelaparan. Dia nggak kasih tahu, okay, I'm a smart man, I know how to manage this famine. He give credit to God. Kemudian, waktu anak pertamanya lahir, namanya Manase. Dia berikan nama Manase karena artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. There's always God in what he said, in what he thinks. Anak kedua lahir, namanya Ephraim. For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Allah lagi. Allah lagi. Last one,
Remember at the end of the story, dia bertemu dengan seluruh keluarganya, his brothers and everything, right? And dia katakan apa? Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah yang menempatkan aku. Artinya apa? Mestinya kan dia bisa. Dia tahu saudara-saudaranya, kokok-kokoknya yang buang dia di sumur, yang jual, yang try untuk kill him. And then, dia punya kesempatan untuk payback time. Betul gak? Biasanya sebagai manusia kalau saudara disakiti, payback time, I'm gonna make it even with you. But Joseph said, but God has made me the ruler of Egypt. Supaya bangsa ini sejahtera. Walaupun dia mengalami yang buruk-buruk, di penjara, jadi dijual, but he always thinks, God, yes, God has a plan. Amin, saudara? No wonder God bless Joseph. Now, who wants this? Tadi waktu the first list, nggak ada yang mau. But look at this verse. The Lord with Joseph, he was a successful man. Nah, ini ayat Indonesia saya lebih suka. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. I like the Indonesian verse better. Never fails. Always successful in everything he does. Ditaruh di rumah Potifar. Saudara punya pembantu yang jadi, saudara kalau saya punya pembantu di Indonesia, ya tetap jadi pembantu. Saudara mau menyerahkan keuangan saudara, your checkbook, untuk dia manage? I don't think so. Di penjara di Indonesia, saudara pernah dengar narapidana punya kunci untuk take care semua prison? Never happen. Di Mesir, di Firaun, orang luar bisa diberi kekuasaan tinggi sampai jadi seperti tangan kanannya Firaun. Only by God's grace. Proverbs 3 verse 6. In all your ways, acknowledge Him. This is what Joseph did. Mengalami yang buruk, God. Yang baik, God. Is he a spiritual nerd? Saudara mungkin pikir, loh kok Tuhan terus? Ada apa-apa Tuhan, ada apa-apa Tuhan? Remember, when you're sick, you call upon God's name. Dia mungkin akan minta saudara go to the doctor.